Unta tanan, sama sa baktin, hinugasan o ginampingan. Bahala na lang tanig, pila pa na mahurot dira nga tubig, basta kay dili lang kapasakitan og sayangan. Hoy! Ingon ani, ang tinuod na higugma og nagpalangga. Alsa-alsahon og happy udan. Hiyay! Hey, what's up? May buntag kaninyo mga higala. For today's video, alas 4 pa lang sa kadlawon nang mata namin nilang mama. Kay karong adlawa, mamaligya mig baktin diri sa maktan. Lami ang pagkabutang sa baktin, oy. Haya, kagipungyot man og sako. Inani raman day ang ideya para mahalon og dali ra ta mahalin. Unya, samayn, musugot ra pug kag isud sa sako para lang gid kang mahalin. Hoy! Ay, dili ta mosugot kung inana oy. Kung malamion kayo kag dagway, kinahanglan iplakada sama aning mga dagko kayong baboy diri sa maktan o. Basta maayog barog, unya dumagkuon, dali ra gyud kaayo mahalin. Maayo pa ang mga baboy kay mahal kayo og halin, ang uban diha wa pa gyud gimahal. Hoy! Ayaw Marcy, uy. Kung kinsa may umaabot diha nga birthday, wedding ceremony, ug lain pang klase nga selebrasyon, ayaw na paglangan, pili-pili na. Kay diri sa maktan, mga maayo ang klase sa baboy, mga barato pa. Unya ang pagkaangayan kay ang mga negosyante maabi-abihon. Dali rahang yuan. Sakto lagi ang agi. Makapalit na ginamos, asin o bitsi. Makapanghatag pa kag silingan og pan. Hoy!